हमको मुस्तशफ़ा खाना सूरे मई दीवाने नो बहरकारिया बलदिया खाना सूरे बहरकारिया ये भसे ये जशम हाथन वेदरे गुंदे मई दीवाने दरशीन इजबरकू चुनो हाथना ने मदा है छे इख्तिलाफ ने मावंदन नीना छे इस्लाम बखीजी बेल वेदरे बे इश आलिय तंदुरुस्ती वाम गुंदा हमा दरशीन इजबर सहातावान अल्हम्दुलिल्लाह तन हो हाल वान गुंदा छे नो कमई दीवानो गुंदे सर सिनोर हालत छे ना विना बस वान गुंदा दरशीन इजबरकू वायरस وبتعقمادنا وجندوه وأمبان غازي دي مشوارد كن إسعاف مد قريجي كشمال خدرنا كم تانكي درمان ترى شاندن وكو حاليا إنسانية شيء نقول ده إزدياب تنمر رشاندن قلنا العرب أجي سر حدود همو كامير رشين حالة إنسانية نا شاو طائفة ديني أولني البامنين وكالبا إزدياب قشتي همو قلنا عرب أجي وين رشاندن وتايبة دو قلنا ده إزدياب رشاندن ومدرسة قلنا عرب أجي كريه شلاو جهم كين رشاندن جالكس باست وحنا نشكر حقيقة بلدية خانصور على ما قاموا به من رش الطرق وتعقيمها، وحنا نشكرهم حقيقة شكر جزيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يحفظ جميع بلاد العراق من هذا الوباء، وجزاكم الله خير وشكرا.